sentunya akhirat dan kulaban panjenengan sedaja. Napa wiritan gak dinto? Neka biasa ke wirid sareng para ulama, ya hayyu ya qayyum. Afal bu? Kamu hafal neka sekolah boleh ba? Ya hayyu ya hayyu ya qayyum neka wirid. Tikir asmana Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tikir-tikir sepenting dabuna para ulama neka min dzikri Jibril alaihissalam, tikir malaikat Jibril lebat berokna tikir ya hayyu ya qayyum. Malaikat Jibril paling kekuatan sareng Allah subhanahu wa ta'ala lebih kuat etempong malaikat selain. Malaikat Jibril kentok mun karya tuat lamba pada kampung itu kenen bi Allah pakon tuatin sareng Allah. Malaikat Jibril atuat cuma ning semenit sedoja esena kampung ni mati atal-talan. Sebaji, setua, sesaba, bersih mati tekong, mati natek, badai maro mana. Tua tu malaikat Jibril. Adik kekuatan saya paringin sareng Allah loe pangki sareng malaikat selain. Setengah dirahasian ada buna kabar para aulia, para ulama, malaikat Jibril ahli awilit ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum mangkan ulama salah satu al-Imam Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani dalam kitab ada buakin orang sebiasa mos ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum teloibu neka baras dari setuju bernana penyakit bahkan jarang kerang rangsungkan beri kekuatan sareng Allah subhanahu wa ta'ala kebal dak bernana pan bernana penyakit ya hayyu ya qayyum teloibu. Bahkan mun orang songkan takon awirit ka dinto mun lo datang aja lah seberak berang penyakit kadang ki pabaras sareng Allah subhanahu wa ta'ala mun lo bisa songkan wiritin seting ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Neka para pusat badan kau lah amun jakin pon mun jak sampai teloibu neka mun istiqamah teloibu sampean meskipun benar-benar seminggu sekalian sebulan sekalian neka kebal takku dari bernana penyakit neka ya hayyu ya qayyum mon lo sampai 3,300 bisaos maki lo benar seminggu sekalian sebulan sekalian dabuna para ulama tajem akalah pinter cerdas mon ker mikir panapa neka kenceng tepak mon ker mikir panapa kenceng tepak engkau bagusan ala ko kama ya apa ke Malaysia apa ke Jakarta neka mon mikir kadang tepak bi Allah tonton bi Allah dak selebih bagus ahli wirid ya hayyu ya qayyum 300 bahkan tajem atena boleh orang kentok mon wirid ya hayyu ya qayyum 300 benar ada open minggu sekalian tajem aten dak maksud tajem atena lo neng kertek kecuali petak kasarang Allah subhanahu wa ta'ala nika ya hayyu ya qayyum karena busat badan kau amul jakin dak nika cukan jak sampai 300 pak polo sebelum pajang sop ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum pak polo saos dabuna para ulama kalau mati atena bagus akhlaka bagus amalah bahkan mati Islam pamati sareng Allah ilm paling bagus setengka sehingga setilm ke badan husnul khatimah malan mantar tepadatan kulaban panjenengan sedaja amin Allahumma ngereng ya hayyu ya qayyum sebelum sepuh pak polo bahkan nika mun istiqamah benar urus pelancar bi Allah ilm cempuk sebecen nika bu di sebelum sepuh sampean mun tasbih pak polo saos ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum urusan keluarga tunya nak potoh dan kulaban panjenengan pelancar sareng Allah panjenengan jaga para bu erabatin akhlak erabatin urusan rezekina erabatin batin sareng Allah bahkan erabatin agamana pamati Islam sareng ajunan pon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar tepadatan kulaban panjenengan sedaja amin Allahumma tipi hitungan ni katalo ikan di orang si andi hajat tero bers disongkan 3,000 parang ikan di orang setero andi kertek teka hajat ban yang dia pemikiran setepak 300 benar ikan di orang selakar kela terus setelem ke badan Islam ban urusan lancar tunya akhirat seten punten pak polo sebelum sepuh kayaknya apa jang sepuh bu paking pak polo melolo apa jang sepuh dia ke imam sampean paham bu saat petan kau dah amun jakin neka tikir
sebisa maudi keodian tan kulaban pancenengan mabagus akhlak materema amal ibadah tan kulaban pancenengan maka dua pesankan kula ngereng pabagus da orang lain cak kiteng kiban cak bak cuba da orang lain mali amal ibadah selakunin kula bi sampean kento etre masarang Allah subhanahu wa ta'ala kajeng nabi pesan bu banyak ring bangkrut kento namun paling bangkrut orang ahli ibadah keng teng tidak pada manusia orang ahli ibadah keng ana pecuba da pada tetangkana kajeng nabi ada bu orang bangkrut dari orang pagi singi bukan cari ibadah juraja pada bi kunong tapi ternyata sanda pada kiamat banyak tetangga senuntut mungkin pangeran nek ahli ibadah nang kampung lamba ada nyapok mun baja ada nyapok mun wirid ustad ulama nang kampung ka adinto tapi nek ketengki dak pada tetangga dan kula rampas dan kula fitnah dan kula rasanin pokwa bi Allah bajar pengadilan pagi nang kiamat makon bajar da orang si ahli ibadah keng tengki dak pada tetangga pokok bi orang kentok pangeran baca nabi napa waqad dhahabatid dunya kuda lu adik pese dunya la lobar pokok bi Allah bajar bi kancer bajar bajang kancer pasa kancer wirid bajar da ko orang si rasanin bajar da orang si tokol bajar da orang si santap bajar da orang si fitnah ada bajar pak kancer bajang si puluhan tahun pasa puluhan tahun maca Quran puluhan tahun bajar dak bala tetangga si ketengki para busat badan kaulamul jakin ibadah si lakonin kancer ada kapi senuntut ki banyak senuntut ki ban pukwa bi senuntut kula pangeran tetangkana lamba fitnah kula pangeran tetangkana lamba tabun kula lat warisan tan kula kerangkang warisan tan kula yakuh ban semacam kula itipu kula kicau tempangan pokwa bi Allah bajar mator orang sebagus neka bajar nabi apa pangeran bajang lat ada kancara pasal lat ada kancara wirid lat ada pokwa bi Allah tusan orang serasanen kaki tangku masih ada bala tetangga pak kolakin pak lo norok mabuk andi itu sana mabuk lo norok azina andi itu sana azina padahal ustad ahli ibadah ada nyapok bajang lamba tepak odik nang tunjuk ada nyapok dak wirid dak tasbih lamba ada lobar kapi ibadah bagi pada tetanggana ngala embu salah kenceran ibadah elang tusan reng lain kol thumma turihat alih thumma turiha finnar maka pas etang kungakin da orang kadinto pas jepakin da apoi neraka tebas lesona sa ibadah lo noro maksiat andi tu sana maksiat ane kesikoca orang bangkrut maka ngereng banyak ibadah tapi tengki dak pada tetangga percuma banyak ibadah tapi tengki dak pada manusia percuma sekonne pe ibadah patepak para bu bagus dak pada tetangga ane kepaki sebekal tete kelancaran kecembaran ketengkian pangkat dak dan kulaban pancenengan sedaja amin Allahumma semerdua banyak tikir baik nika ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah ban semacam gelanon tikir kento pekatas akati ator sayada bojang pekatas wirid pekatas khusus tikir kajeng nabi adabu innama tadhkurun min jalalillahi azza wa jal min at-tahlil wat takbir wat tahmid yan'atifna hawla al-arsh lahunna dawiyun kadawiyan nahl yadhkurna bi sahibihinna tabuna kajeng nabi setiap tikir saya mau sekolah bi sampean subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah astaghfirullah bi Allah pekatas sabak nang atas aras aleng-leng dabun kajeng nabi lahu dawiyun lahunna dawiyun kadawiyin nahl amonye pada bi nyaruanmu napa sekoca nyaman orang si atikir engkau subhanallah si atikir imam maksus engkau alhamdulillah si atikir imam maksus engkau la ilaha illallah si atikir imam maksus mangkana para bu orang ahli zikir kenal bi malaikat yatas falakin bi malaikat yatas mun bada orang ahli zikir malaikat ribut yatas matar dak Allah ya rab sautun ma'ruf min abdin ma'ruf pangeran zikir dari orang yang siapa kenal bi tan kul kapi para malaikat oh nek si zikir imam maksus dari Bangkala Allahumma shalli ala Muhammad mangkana orang ahli zikir anapa bang sepo kula bi sapan sekejap zikir selamatan Roma tikir selamatan mangkat ke Malaysia tikir selamatan di Mekah tikir tahlilan tikir selamatan baji tikir
Satu aja tikir, karena tikir kentok se maungka kula bi sampean di atas langit. Kenal bi para malaikat. Mangkana tikir terus bu, mula tikir terus, karena tikir sekalian etemu bi malaikat. Mun orang tikir, tepang jago lo tikir san laip, ada tikir seebuan tikir. Ikan bada orang dah ni kebuk mentepang senang kalau pen ke pangeran. Lo ingat kata sekiranya Al-Quran, barusan lah abang susah, ada karen pujuk saya tarik. Ingat bada, namun bada orang tikir ingat ni kebuk bi malaikat berkuah pangeran, ni ke tikir lat colat, mun susah melolo saya tikir. Berkuah bi Allah, iyalah tikir seterus yang kok pakku nalak nate di orang. Kenal dak sengkok cuma tepang puto melolo. Bang nyereng, ku nabi sapan ya cirim bi bangsa sepo, selamatan compok. Bertikir, selamatan sahabat bertikir, selamatan berangkat haji bertikir, nak foto bertikir, montu ke bertikir, amantan bertikir. Anapa? Orang tikir ke adinto, kata hajat, selamat dunia akhirat, bahkan kenal sarang para malaikat. Dua, ngereng bagus dak pada tetangga, pahli tikir, semakin elah kunin bi kula bi sampean sedua ni. Bagus dak sahibul bait, entar de undangan, ajawab akumpol sebalan setanggaan, malah mantar kentok tetiara tora selamat dan kula ban panjenengan setajah. Amin Allahumma. Eka dinto maca Fatihah, maca tikir, maca selawat, maca doa, ki pengajian, sedajan kentok bandana tikir, malah mantar tora kula bi sampean kenal bi para malaikat. Orang saya kenal bi malaikat, itu akin bi malaikat sehingga kecembaran sana fotoan tunya akhirat. Koletan kulaban panjenengan, umum ada saja para almarhum saya niatan kulaban panjenengan. Jadi orang seselamat nang tunya, apolong paki kapi saja nang surga pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin nyon sepora saya tarik batasah cuma kadin tok sebisa itu lakin dan kula saat sore mungkin atas saja salah luput orang langkah pun nyon sepos tada batasah. Akhirul kalam hadana Allah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Assalamu alaikum.